Chik! 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 Oh. Hey. Hey. Chik chik chik. Chik. Ang diabetes ay lumalala. Chik chik chik. Pagkain, exercise at ang Palea Plus ay tumutulong po laban sa diabetes. Ito'y aprobado ng DOH. Chik 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 chik. Pabayaan sa diabetes. Uminom ng Ampalaya Plus capsule or tea. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Hey chik chik. Oh chik chik. Oh chik chik. Oh chik chik chik. Chik chik chik. Chik chik. Chik chik chik. Ah, baby ko. Sa anumang sakuna. Anumang Ah, chik chik chik. tayo magkakasama.